पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में एक बार फिर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सूत्रों के मुताबिक नाजिरपुर और सदानंदपुर के जंगलों में पुलिस ने डॉग स्क्वाड टीम के साथ सघन छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान भारी मात्रा में बम बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि यह इलाका पहले भी बम बरामदगी को लेकर सुर्खियों में रहा है। पुलिस ने मौके से 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां इलाके में नजर बनाए हुए हैं और यह जांचने में जुटी हैं कि आखिर इतने बम यहां लाए किस मकसद से गए थे। সকালবেলায় উঠে দেখছি ঘুমে থেকে উঠে কি দেখছেন সকালবেলা ঘুম থেকে? ওই বম পুলিশ আপনার এখান থেকে যাচ্ছে তাই দেখছি, তাই দেখেছি। কটা বোম আছে শুনেছেন? না কিছু আমি দেখতে পাই না, বলে আছে বম তাই বললো। এই যে বোম উদ্ধার ভোটের আগে শুনলাম বলতে রাত্রে ঘুমানোর সময় দেখলাম যে মানে বুঝতে পারলাম একটা গাড়ি আসলো আমাদের পাড়াতে মোটামুটি রাত্রে 11টার সময়। দিয়ে ঘুম থেকে আমরা সকালবেলায় উঠলাম, ওঠার পর দেখছি যে এখানে পুলিশ আছে আমাদের এই জায়গাটাতেই। তো জিজ্ঞেস করলাম, তো তারা বললো এখানে বম পাওয়া গিয়েছে। দিয়ে বমের ওখানে তো আমাদেরকে যেতে দিল না, কিন্তু এখান থেকে আমরা মানে শুনতে পেলাম ওখানে যেতে দেয়নি। তো কটা বোম আছে শুনলাম। বম কটা আছে তাও বলেনি। ওই আতঙ্কের মধ্যে আছেন? আতঙ্কে তো থাকবেই, বমের কথা শুনে কি আতঙ্কে না থাকে, আমাদের পুরো গ্রামবাসী